Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Chandra Kirana, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch ketiga. Insya Allah hari ini akan membawakan video uji kinerja tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah di kelas 4 SD Tunas Unggul yang menggunakan metode deep learning memadukan dengan problem based learning dan juga project based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we begin our lesson today, all of you please look at your table. Is it clean and tidy enough? If your seat doesn't clean and tidy, please tidy your table. Now, okay, look at your seat, look at your table. All right, make sure your table is clean and tidy. So, we will continue our lesson today after that. All right. Let's take a breath first. You have to breathe with your nose and please release with your mouth. 1, 2, 3, breathe. And release. Breathe. And release. Once more, breathe and release. And the last, release with the scream. 1, 2, 3, breathe and release. All right. So, I want to begin this lesson and I ask for Arlan to be a leader to pray before lesson. Allahu Akbar. Let's pray before Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, gracious and the most merciful. Thank you, Arlan. Okay, now, who's absent today? Gafir. Where is Gafir? You don't know. You don't even know. He's sick? Oh, maybe it's time for Miku. Okay, the first question, you have to answer the question on the sticky notes. So, please make sure you write your name first. Okay, please write your name. Okay, have done? All right. So, the first question is, who's the last messenger of Allah? Just write your answer on the sticky notes. Who's the last messenger? You know. Write the answer. So after that, we will continue to the second question. Are you ready? Yes. All right. So the second question is, what do you know about him? Do you know something about him? What is the fun fact about him? Please write your opinion on the sticky notes. Up to you. If you want to say something or write something about him, maybe, oh, I know, he is the last messenger, but I have known before that he have blah, blah, blah. So after that, you can stick the sticky notes on the glass board with this one, with the tape. So please come one by one, make a line. All right, just stick it.
And right now, In the right, left. Right. Okay, over here. Tidak pernah marah, selalu sabar. Insya Allah. And the third, I don't know. Oh, what do you know about his migration? You don't know yet? No problem. Because banyak pembunuh yang ingin mengincar. Oh, alright. So, maybe you haven't heard here or maybe read enough for his migration to Madinah. So, today we are going to learn about this material that Prophet Muhammad hijrah or migration from Makkah to Madinah. Alright, so what we will learn in this topic. This is our learning outcome. Alright, the first, briefly analyze the migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Madinah. Oke, first kita akan belajar tentang secara ringkas bagaimana sih migrasi atau hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. And the second, identify the main characteristic of the prophet in Mecca. Kita juga akan mencoba mengidentifikasi, do you know mengidentifikasi? Mencari tahu lebih dalam gimana sih karakter Nabi Muhammad yang ada di Makkah. And the third, relate the prophet's moral to the responsibilities of a Muslim. Kita akan coba sambungkan nih, merelatekan bagaimana sih moral atau akhlak Nabi Muhammad kepada kita di zaman sekarang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari ceritanya atau dari akhlaknya Nabi Muhammad. Dan yang keempat, mention one form of real responsibility that Muslim student can fulfill. Dan kita akan coba juga apa sih mention. Kita akan mencoba mention apa sih real dari bentuk kita sebagai Muslim yang bisa menerapkan akhlak Nabi Muhammad. Oh, this is our video. Let's watch together. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Alright, so after watch the video, have you any question about hijrah? Aishan? so kalau dari jarak ditempuh, Oh, alright. Berapa jarak yang ditempuh katanya dari Mekah sampai Madinah? Alright. sekarang bisa menempuh berapa? Bisa pakai apa? Oh, kalau zaman sekarang katanya bisa pakai apa sih sampai ke Madinah dari Mekah? Oke, good. Kenapa kayak itu yang datang membantu Rasulullah Abu Bakar keduanya, kenapa nggak kejar sama orang? Oh, alright. Katanya kenapa sih? Bentar ya. Kenapa sih yang mengejar Rasulullah tadi sampai ke gua apa tadi? Gua Tur. Kenapa nggak sampai kekejar? Oke, baik. Apa? Itu kan ada unta udah disiapin, kenapa jalan kaki? Oh, katanya ada unta yang sudah disiapkan. Kenapa harus jalan kaki? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, for answer these questions, two articles that you have to read to ensure that you understand about our material. So,
I want you to read the articles on the table. After that, you will do something to answer the question. Okay, go back to the table, please. Okay, for the first, maybe you can read this one, right? Yeah. Maybe one of you can read louder, so for the others can listen to the text. All right, so please. Okay, perhaps one of you can read louder, so all the others can listen to the article. What do you want to want to read the article one? Siapa yang Oh, mau baca? ya, satu orang mungkin bisa baca, nanti yang teman-temannya bisa mendengarkan apa yang hasil bacaannya. Okay, can you listen to the other? No problem. If you want to read this one first, or maybe three of you want to read this one. Barang siapa hijrahnya Do you know bertawakal? Bertawakal itu berserah diri kepada Allah. Jadi benar-benar memasrahkan semuanya, udah gimana Allah saja. Tapi ingat, tawakal itu sudah berusaha dulu. Nah, udah berusaha, benar-benar berusaha baru tawakal. Tawakal itu benar-benar udah, oh ya sudahlah, gimana Allah saja nanti. Itu tawakal namanya. Nah, tapi bukan gitu juga, tapi sudah berusaha. Udah sampai ke titiknya. Begitu. Tawakal itu namanya ya. Jadi pasrahnya bukan pasrah karena udahlah aku nggak mau usaha dulu, capek gitu ya. Nah, bukan, tapi karena sudah berusaha benar-benar maksimal, baru pasrah sama Allah, gitu ya. Oh, Mr. Ihsan have something to you to do. Alright, so you have to make a T-chart. What you have to do, I have a guidance over here. So just like, don't forget to put your name, all of you, based on your table. So after that, you have to make a T-chart. What is the T-chart? T-chart, you should have to first sifat Nabi Muhammad. Here are Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Okay, so contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. What can you do at the daily life to reflect the character of Nabi Muhammad? Alright, do you understand? Have a question? No. So this one, you can collaborate with your friend to make a T-chart. This is the guidance. Berbagi sayang, boleh silakan. Boleh nanti satu orang mungkin yang membuat ininya, boleh di belakang aja, di belakang. Ya, yuk. Come on. Ya, ini panduannya ya. Boleh membuatnya seperti ini pakai tabel, boleh mungkin T-nya doang seperti itu. Tabel. Buat orang nanti boleh yang lainnya membuat T-chartnya. Nah, sama kayak ini. ya, ininya harus ada Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah. Kira-kira kenapa? Kira-kira misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira nanti apa sih yang bisa kamu lakukan dari sifat jujur ini gimana? Oke? Nanti setiap orang boleh, everybody can write their opinion, on the paper. Oke? Misalnya sini, ini kan Sidik.
amanah, tablik, fatonah. Kira-kira sidik itu contoh penerapannya atau gimana sih aplikasi di kehidupannya? Misalnya menurut kamu seperti ini. Menurut kamu misalnya jujur itu harus jujur ketika bermain sama adik. Menurut kamu misalnya jujur ketika eh, mengerjakan soal di sekolah. Nanti setiap orang harus mengutarakan apa pikirannya, isi pikirannya, oke? Menuliskan semuanya yang kamu pikirkan tentang sifat sidik yang bisa kamu lakukan di sekolah, di rumah, oke? Landscape boleh, landscape. Portrait boleh. Up to you. Time's up. So choose one of you in your table to present what you have discussed before. Sifat Nabi Muhammad, sidik artinya jujur, jujur kepada teman atau jujur kalau jujur kepada teman atau jujur sudah kalau sudah sholat. Yang kedua, amanah. Artinya amanah tuh pokoknya amanah jangan berbohong sama teman yang lain. Tablik, mengajak teman-teman sholat. Fatanah, belajar setiap hari. Oke, thank you. Sidik jujur, satu jujur ketika ditanya, dua jujur saat kita berbuat sesuatu, kedua amanah dapat dipercaya, pertama meminjam barang dan mengembalikannya, kedua berbicara dengan baik, ketiga tablik tapi belum ditulis, terakhir fatanah berpikir lebih lanjut. Okay, good on. Okay, after you discuss and then you watch, discuss, read, now we have to make a conclusion. Do you know hijrah is? Raise your hand. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Oke. Lalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah jalan ke jalan yang lain. Oke. Berarti jujur itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu kalau hijrahnya Nabi Muhammad, tadi ada yang bisa berhasil menyimpulkan tidak? Kira-kira hijrah Nabi Muhammad itu untuk apa sih? Untuk menjauh dari kezaliman. Menjauh dari kezaliman. Nah, oke. Lalu selanjutnya apa sifat Nabi Muhammad yang teman-teman tadi sudah bisa lihat dan sudah bisa identifikasi? Sebutkan dua saja. Tidak pantang menyerah, sabar. Apa tadi 4 sifatnya tadi apa aja? Sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. I will keep it as an evidence that you have Aku akan berusaha lebih cerdas dan bijak dalam setiap hari. Oke. Sudah. Saya akan berusaha sidik dalam setiap hari. Oke. Saya akan berusaha jujur dalam setiap hari. Saya akan berusaha belajar dalam semua pelajaran. Saya berusaha jujur dalam setiap hari juga. Next week, we are going to learn this material that what is my responsibilities as Muslim at school? What is the kind of responsibility we have show at school? So, let's check the last one. Okay, I have a task for you to do it at home.
that you have to write one of responsibility form you will do this week. Apa sih satu bentuk dari tanggung jawab kamu sebagai muslim yang akan kamu lakukan di minggu ini? Nanti teman-teman harus menuliskan dan dilakukan di rumah. Okay? Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Praise be to Allah. Wa yakum. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.